السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نمشيو لاباج 88. Donc غادي نشوفو l'exercice 2. Recoupez le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient parmi les propositions suivantes. Donc l'état d'un solide en mouvement ou au repos dépend du référentiel choisi. Donc c'est un référentiel. Vous savez, l'ensemble des positions occupées par un objet en mouvement constituait sa trajectoire. Il y a une bzaf ديال les positions qui attendent une trajectoire. Lorsque tous les points d'un corps solide effectuaient des trajectoires circulaires dont les centres appartiennent au même axe, le corps est en mouvement de rotation. هنا غتكون rotation علاش؟ لأن كاع les points كلهم كيدوروا وكيعطيوني le même axe de rotation. Donc بحال كيما قلنا قبيله ندير واحد البوانيي. دونك هاد البوانيي اي لا دارت بيان سور كنشوفوا بلي ا ها فين غتولي و بي ها فين غتولي. دونك هنا واش هاد السيغمون ا بي كونسيرف لا ميم ديريكسيون؟ نو. دونك هاد ا غنلقاو لو سونتر دو روتاسيون هو هذا و بي تا هو لو سونتر دو روتاسيون ديالو هو هذا. دونك كاع لي بوين كاملين كيعطيوني لو ميم سونتر دو روتاسيون اللي هو لاكس دو روتاسيون. سي بون. دونك في هاد الحاله غيكون عندي موفمون دو روتاسيون. لورسكان سيغمون ا بي reliant deux points A et B d'un objet et en mouvement conserve la même direction. Le solide est animé d'un mouvement de translation. Par exemple, l'objet l'objet qui est là, كناخذوا واحد السيغمون ا بي وكنشوفوا هاد لا سيغمون ا بي واش كونسيرف لا ميم دايريكسيون، واش كتحافظ على نفس الاتجاه؟ بيان سور كونسيرف. دونك لا دايريكسيون هنا هي لوريزونتال وحتى هنايا l'horizontal, donc elle conserve la même direction. Donc je vais dire mouvement de translation. Donc غادي نمشيو 13 dans une station d'autobus. Ali assis sur son siège vient d'arriver à la station à bord d'un autobus là où son ami Sami l'attend. Donc عندك علي قاعد في وسط واحد l'autobus اللي غادي عند سامي اللي كيتسناه تما. Donc Ali est en mouvement par rapport à l'autobus. Bien sûr non. علاش؟ لأن أصلا Ali كاين داخل ديال l'autobus. Donc غيكون la position ديالو أو la distance par rapport à l'autobus غتبقى constante. Donc هنا elle est au repos. Sami est en mouvement par rapport à la station. Bien sûr non. علاش؟ لأن سامي أصلا قاعد في la station. Donc هنا ما كيتحركش. Donc هذه حتى هي بي فوق. Ali est en mouvement par rapport à Sami. Bien sûr حيتاش Ali جاي أصلا في l'autobus ou Sami قاعد. Donc bien sûr il est en mouvement par rapport à Sami. Sami est au repos par rapport à la station. Vrai. علاش؟ لأن أصلا سامي قاعد في la station. Donc bien sûr غتبان ليه كلشي غتبقى la distance constante par rapport à Sami. دابا غادي ندوزو 14 l'état de mouvement ou de repos. Trois personnes A, B et C se trouvent à l'intérieur d'un jardin, sachant que B est au mouvement par rapport à A. Donc هنا اشنو عندي واحد جاردان ها هي عندي A وعندي B. هاد B en mouvement par rapport à A. Donc غادي نرمزو ليها بواحد السهم بحال A واقف و B en mouvement par rapport à A. Que C en repos par rapport à B. Donc هاد C غتكون au repos par rapport à B. Donc bien sûr غادي نرسمو C لاصقه في B. علاش؟ لأن au repos يعني فين ما غتمشي B غتمشي C. Donc غتبان ليها B ديما حداها. Et que A est en mouvement par rapport à C. A en mouvement par rapport à C. C'est-à-dire en mouvement حتى par rapport à B. لأن B و C راه بحال ملاصقين. Préciser l'état de C par rapport à A. Donc A en mouvement par rapport à C. Donc C en mouvement par rapport à A. صافي بحال كنتي نتا واقف وواحد كيتحرك كيبان لك كيتحرك. سي بون. دونك حتى انت واخا انت واقف ولكن راك كتبقى اون موفمون بارابور ليه. بحال كنتي راكب مثلا في واحد السياره كيفاش كيبانوا لك دوك الشجر اللي في الطريق. دونك راه كيبانوا كيتحركوا اللور. سي بون. دونك راه بارابور ليك انت غيكونوا اون موفمون. دو A par rapport B. A بالنسبه ل B غيكون اون موفمون. Et de B par rapport à C غيكون au repos. دابا غادي ندوزو لواحد الجو d'ensemble. Regroupe les contenus des listes A, B et C pour former trois phrases correctes. Donc غادي نمشيو ل A.
la vitesse augmente. Donc, la vitesse augmente, donc le mouvement accéléré. Donc, le mouvement rectiligne accéléré, donc on a dit accéléré مزيان. Mouvement curviligne uniforme, la machine uniforme, uniforme, parce qu'on dit la vitesse constante. Retardé lorsqu'on la vitesse diminue. Donc, c'est bon. Donc, mouvement rectiligne accéléré. Donc, trajectoire carré mouvement rectiligne, il y a une trajectoire rectiligne. Vous savez? Donc, la vitesse augmente. هذه غتكون واحد مع هذه واحد مع هذه. ديما كرد البال الا بغيت نعطي لا ناتور دو موفمون كيخصني نشوف التراجيكتوار المسار. دونك تراجيكتوار ريكتيلين كنشوف لا فيتيس اوغمونت دونك غيكون عندي موفمون ريكتيلين اكسيليري. دابا غادي نمشيو عندي لا فيتيس ديميني. La vitesse diminue, c'est un mouvement retardé, mouvement circulaire retardé. Donc, circulaire, c'est qu'on dit trajectoire circulaire. Donc, il y a 2, mais il y a 2, mais il y a 2. Donc, la vitesse reste constante, 3. Le mouvement curviligne uniforme, 3. Trajectoire curviligne, 3. Donc, je vais dire la trajectoire rectiligne et la vitesse augmente, donc le mouvement curviligne uniforme. غادي نعاود عاوتاني ندوزو للثانية. دونك غادي نقولو mouvement rectiligne accéléré. غادي ندوزو للثانية la vitesse diminue et la trajectoire circulaire, donc le mouvement circulaire retardé. Troisièmement, la vitesse reste constante et la trajectoire curviligne, donc le mouvement curviligne uniforme. La nature du mouvement est B. C'est bon? On a dit C, la trajectoire, ou A, et l'évolution de la vitesse. يعني التطور ديال la vitesse. واش كتكبر واش كتصغر